Cette émission vous est offerte par Kadi. Star Chef remercie ses partenaires Okiren, Boisson Planète, Sanzara, Intense Cosmetics and Skincare, Reactor, boisson énergétique. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un smoothie. Je vous présente les ingrédients. Alors, pour un smoothie, nous aurons besoin de jus de tamarin, de raisin, de menthe et de glace. Et nous allons renverser tout ça dans un beauty blender. Nous renversons notre jus de tamarin. Nous renversons nos raisins. Nous y mettons de la glace. Et nous allons mixer tout ça. Alors, après avoir mixé notre smoothie, nous avons renversé quelques glaçons dans les verres. Et on va renverser notre smoothie dans nos verres. Coucou ma belle. Coucou ma puce. Ah, quelle surprise. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Tu es toute belle et tout ça là. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai fait un smoothie. Un smoothie. Voilà. Voilà, j'ai même fini. Hein. En tout cas, j'ai hâte d'y goûter. Donc, tu vas nous mettre tout ça au frais, c'est ça, en attendant qu'on fasse la Tout ça au cuisine. frais en attendant que vous finissiez. Ok, super alors. Inch'Allah. Tu mets? Attends, donc je t'aide alors. On y va. Ne ko adama sangare tv wa Merde. fula musoni do pour le dokata e hulata nyamata gesin teri kon na fule si bare ne bi wuli ne tora nga nyama kala ya kuma bayina kasi na fodoy wo mana ne tobi no e dora be buri ko bala yini fo e bi ni kede nyala nyere do kala wo me kon na fule ntura o fu nga jiko nyini jiko ndana ko fenti la Bala fo shite na yere donc di basiti la. Ibisimla. ko femi so Basi doron. ya do fula be munu be mamma ko sa ani fula munu be mamma ko nya ça fait 2 ala fula muso min da na kira mamma ko nya na ke mamma ko sala tatu balaka ta maka e segere ngu konna fili be ngara bo ka sogono ka demuso ba de segere demuso munu be ni u kelen so ka usa dugu be farale nyu nga ka jama dima parce que jama ko ti mawula ma ko de be mala ni ka fula muso ni masaya njati ko fe mi soro ako pour le diara moi comment va Ça va, je vais bien. Au plaisir. Waouh, je suis vraiment très contente de t'avoir Sachez aujourd'hui. que c'est tellement partagé que je ne saurais même pas le décrire. Écoute, ça va, je vais très bien. En tout cas, bienvenue à toi. Merci. Apparemment, Ikmana Kosobenanga, Soumaleno di Medika, Soumane. Nere Mobi, Dola. Itonya. Et puis, Nintendo est là. Fallait que Adam me fait nous. Konya mi abtida masama nene la. Yoro. Ala kana jeli to ginna na Ma yera faut souvent noter tiens bala. Akerengere ne do. Bon santé. Il faut ne mako réacteur. Reactor. Avec mon réactiver. Bomono nga kuma do maba bi toblige mom so bo nyana bo kuma ti fami no ma ngi senga ko fe. Kuma na reactor ngo fe. Reactor. Allez boisson énergisante il Bébé mo geze la no gani bela. Kabe ma ke mai. Abi kene ya ki geze. Ka kende ya diva. Ala kana bana. Amin. Mali. On trinque à quoi? À Star Chef. Je dirais vraiment oui. Car On y va. les stars sont là, mais la cuisine meilleure, c'est ici. Et ami, il y aurait bien fait. On va aller. Avec Chogoni. Le flamme sonne, mais il est bolo jigifio. Sugoroba. Sugoroba. Akatimi. Akatimi. T'es comment Chogoni? Ça va, je vais bien. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Nico. Nico, on va faire la maga do kebi. Ah. Kambolo maga. Nyele du mingi no yara gudu mambayi. Ah,
ragu Eh, i bɛ fɛ k'o de kɛ bi yan. n taara Sikaso u ye pomme de terre sɛbɛn di yan n natɔ Bamakɔ ne ci bila u ye saga mɛrɛni dɔ fa ka sogo k'a rɔ ayiwa n b'a fɛ ka n bolo maga la o diyara kojugu yɔrɔ nka i bi fara n kan dɛ problème t'a la basi foyi t'a la o man gɛlɛn o ka nɔgɔ ragu ka nɔgɔ n'a bɛɛ ye donc e yɛrɛ ye ne lafiya bi awɔ e min f'i ɲɛna a jira ko dɔw b'a kɔnɔ f'i ka se ka se o yɔrɔnin ma n fana ka dɔ fara n ka dɔnta kan n'o kama n bɛ se k'a tobi mɛ ka se ka kuwa ninnu k'u sɛnsɛn k'olu sɛnsɛn e tɛ ne yɛrɛ ka gabugu kɔnɔna na kadi bɛɛ de bɛ ne bolo kadi gamu bɛɛ bɛ ne bolo e tɛ kadi épice la kadi poulet la kadi épice bɛ yen kadi tomate bɛ yen a crevette bɛ yen yɔrɔ o kɔni n'o kɔni b'i bolo kɔni i mana fɛn o fɛn tobi kɔnɔ o yɛrɛ kɔni bɛ diya o o ye min kɛ buru kɔnɔ ko a beurrelama a beurrelama o tɛ nin ye o bɛ yan mayonnaise fana filɛ nin a tulu bɛ yen nɔ a vinaigre bɛ yen i mago b'a fɛn fɛn na a bɛɛ de bɛ ni sɔrɔ fɛn min diyara n ma k'a ka di ni o ka di ma yɛrɛ bɔra yanni ko n'an yɛrɛ fa o y'o bannen donc comme sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an bɛna ragu dilan mais an bɛna sanzara mɔgɔw kɔnɔ olu bɛ na ni nafɛnw ye olu fana olu de bɛ an livrer nafɛn kɛnɛkɛnɛw ni fɛn kɛnɛkɛnɛw donc la an ka ko yɛrɛ sɛmɛ bɛ sanzara mɔgɔw de sanzara mɔgɔw la o donc u yɛrɛ bɛ na u bɛ sira la u bɛ na n'a ta ka bɔ sanzara kɔnɔ ka na d'a ma awɔ i y'a faamu yɛrɛ cɛw yɛrɛ de don mɛ n teri ni ne man cɛsiri madame Basse Mariam Traoré n'a ma nin sɔrɔ k'a dun ka convaincre a b'a fɔ ko bala ye nkalon tigɛ a b'a sɔrɔ an b'a caya comme ça i b'a ta kɛ minɛn kɔnɔ ka taa k'a apporter sinon n'a tun bɛ se ka na i tun b'a fɔ i n'a tun bɛ na ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an k'o kɛ kelen siɲɛ nka Basse t'ale ka ko kulen kan dɛ n'ale sigi dɔrɔn Basse sigi a bara ko n'a ta k'a apporter ayiwa ça va très bien cogo di dugu bala n teri dugu bɛ cogo di dugu ka di dɛ hɛrɛ bɛ hɛrɛ bɛ dugu ka di kosɛbɛ n tɛ dugu la Bamakɔya dan bonjour merci beaucoup au revoir ayiwa bala ne ko u ka ciden ye nin de ye awɔ kɛ maa sɛbɛn don koyi kojugu a ye foli kɛ k'an ka ɲinifɛn d'a ma u bɛɛ de maralen don tan jiriden gɛrɛgɛrɛ ɲɛ tɛ nin na bala nin y'an ka panier de ye u nana panier mun d'an ma bi i m'a ye i dan ye dɔrɔn i b'olu wele olu ye société privée de ye i b'u wele dɔrɔn i mago bɛ ka nan o nan tobi nan fɛn ni mago b'a la u bɛn'a d'i ma a kolen jɛlen k'a tigɛ tigɛ n'a ka di u b'an emballer voilà an d'i ma nin ye poivron ye n yɛrɛ ɲɛ b'a la ni pomme de terre ye tamati kɛnɛ n yɛrɛ tamati o fana filɛ nin ye jabaden yɛrɛ b'a la jabaden b'a la layi nanfɛn o nanfɛn k'an mago b'a la ka tobili kɛ n'a ye u bɛn'a bɛɛ d'i ma supɔmu fana bɛ yan supɔmu b'a la sogo fana bɛ yan la viande o fana bɛ yan a bɛɛ de bɛ yan donc i y'a ye olu tɔgɔ de ko sanzara sanzara jɔngala ninnu ka sanzara fan bɛɛ yɔrɔ yiriden gɛrɛgɛrɛ i b'a dɔn tobili ka gɛlɛn maa minnu ma je pense que ni ninnu ye yiriden ta nin cogoya la ka s'i ma i yɛrɛ mana a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ maa motiver yɔrɔ dɛ a filɛ ka dɔ fara et puis n'a ka di u b'a bɛɛ tigɛ tigɛ k'a d'i ma k'a fara i ɲɔgɔn dɛgɛ kan dɔrɔn ka kɛ daga la dɔrɔn ni dako kɔni don anw kɛlen ka taa kɛ dayɔrɔ ka bɔ an bɛ taa n'a ye wa pakisɛ b'u bolo yan o fana b'a la a bɛɛ de b'a la poivre parce que dɔw bɛ yen olu t'u ka najini dɔw fɛ nka dɔw bɛɛ bɛ kuwa c'est vrai n'i ma kuwa dɔn ma ɲi kuwa dun baliya ma ɲi d'accord donc n b'o bila kɛrɛfɛ masha Allah donc an bɛ taa tobili fɛ mais janni o cɛ an m'an tɛgɛ ko fo ka jɛ o tɛ n'i bɛ fɛn di mɔgɔw ma hali ni tasuma b'a microbe fa e Yɔrɔ. yɛrɛ k'i yɛrɛ microbe fa ko o kɔni ne ka filamuso b'i kɔ an ka taa bisimila marifa n'a guwakɛ bi d'accord n teri a tɛgɛ ko in kɔni tɛgɛ jɛra n'a jɛra e bɛ saniya i bɛ kisi i bɛ maa wɛrɛ kisi a baraji ka bon dɛ o ye tiɲɛ an t'o fɔ an ka jamanadenw ye oui tobilikɛyɔrɔ i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'i tɛgɛ ko k'a jɛ i m'a ye bana jugu nana tɛgɛ ko de fɔra toujours walayi an kana négliger dɛ dɔw yɛrɛ tɛ sɔn k'u tɛgɛ ko safunɛ na ko safunɛ tɛgɛ ko ko maa garisigɛ sigi ala de ye wari da anw bɛ ka partager ɲɔgɔn bolo ni ala k'i bɛ dɔ sɔrɔ hali n'i bɔra safunɛ ji la u bɛ mun kɛ ala k'an sɔn bɛɛ k'i tɛgɛ ko ka jɛ voilà bɛɛ k'i tɛgɛ ko ka jɛ d'accord donc bala an bɛna taa kow fɛ donc comme i yɛrɛ ko ko an ka arabu tobi donc an bɛna arabu tobi fara n yɛrɛ donc arabu bɛ tobi ni jumɛn ni jumɛn i delilen don tobili la ne ka arabu ne b'a tobi a tɛ se ka taa ni pomme de terre tɛ o oh sikasokaw y'o dɔ d'a ma ɔ n nana n'a dɔ fɔlɔ ye voilà pomme de terre bɛ yan donc o y'o ye donc o ni nafɛn misɛnninw tomati poivron jaba layi persil olu de bɛ k'a la donc ne b'olu labɔ ne b'u tigɛ bon ne t'a dɔn sisan nɔ e yɛrɛ bɛna mun de kɛ sisan bon n y'a dan ne ma ne tilala tigɛliw la sisan n teri ne fana b'u ta dɔrɔn k'u kɛ guwa la a sɔrɔ e kɛmɛ k'u tigɛ ka ban an ka kɛ ten ya sogo in kɔni kora ka jɛ o donc sogo kolen jɛlen ka ban sogo kolo i yɛrɛ hakili jigin sogo la n bɛ sogo ta ka na sogo kolen jɛlen don donc f'an k'o fana ta sisan k'o fara an ka kow kan awɔ n'o tɛ e kɔni bɛ min dɔn ni dɔ m'i bolo nɛɛmu bi i ka tigɛ ne na yɔrɔ anw bila guwa la mun ye nin kala kabini denmisɛnnin ma de yɔrɔ donc sogo filɛ nin den dɔw la dɛ u b'u ka sogo nafama yɔrɔ de di
ka kolo kelen k'a la ni mɔgɔ minnu da mun ɲin na i n'a fɔ ne ka filamuso yɛrɛ ɲin bɛ cogo min i b'a sigi i bɛ ɲɛnajɛ n'a ye yɛrɛ c'est comme ça d'accord donc n bɛna tomati fana ta d'accord donc la ne bɛ nafɛnw tigɛ d'accord donc e ni ne bɛ taa ɲɔgɔn bolo Bala Kamara naamu ne ko i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye i yɛrɛ kan Bala Kamara tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ o ni a bɔra yɔrɔ jumɛn desa ye an ka bi tobili ka di de ka di dɛ alors ne ka filamuso i ka bala filɛ bala ye funɛ denmisɛnnin ye n bɔra Segu dugunin kɔrɔ bon mun na n ye funɛya fɔ ɲamakala ye branche ba de ye mais bolofaraw b'a la jeliw bɛ yen numu bɛ yen garankew bɛ yen sakɛw bɛ yen bamaadɔw bɛ yen maabaw bɛ yen ani ɲamakala wɛrɛw bɛ yen maa t'a bɛɛ dɔn mais anw ye ɲamakalaw la funɛ ye anw funɛw dans le temps passé wagati jan tɛmɛnen na an tun bɛ Manden an bɛ baara la mɔgɔ fila bolo ka baara kɛ jama tɔgɔ la o mɔgɔ fila ye jɔnni ye dɔnnibaaw minnu dalen bɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasululahi la sallallahu alaihi wasallam anw n'olu tun bɛ jɛ ka baro ɲamakala bɛ jɔ ɲamakala jɔyɔrɔ min na an jɔn bɛ o la yen ni ci ɲɛnama min b'u bolo k'a fɔ jamana yɛrɛ masakɛ ye o n'an bɛ jɛ k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ci in fɔ masakɛ ye masakɛ fana mana ci ɲɛnama min fɔ an bɛ segin ka na fɔ dɔnnibaa in ye ka sɔrɔ k'olu fila hakilila ta k'o fana fara ɲɔgɔn kan k'an ta kɛ k'a dafa k'a fɔ jamanadenw ye parce que dɔnnibaa yɛrɛ nafa jumɛn b'i la n'i tɛ jamanadenw dɛmɛ nafa jumɛn bɛ masakɛ la n'i t'i kɔfilɛ i ka jamanadenw na e m'a ye ni min banna i kɔfilɛ jamanadenw na u bɛ se ka wuli i nɔfɛ ten k'u ci fara i la o ye tiɲɛ ye u bɛ kuma in di anw ma sa n'a bɛ jɛngɛ ne ka filamuso anw fana bɛ wuli k'o kuma de dilan ka fara olu ta dilannen kan ka taa fɔ jamanadenw ye yɔrɔ aw yɛrɛ gorobinɛ ninnu filɛ aw sigilen surafana dun yɔrɔ la ni kuma duman ma fɔ aw ɲɛna n'a ye jatigikɛ poussé hali n'a sɔrɔ fanga t'a la a bɛ fanga sɔrɔ dɛ an galila ala la sini min ninnu ka dugu filenkolon ci k'a da kolo ci pour que o si kana kɛ ne ma na sisan n ko Dicko ala ye dawula di ne ka filamuso ma jɛya bɛ yen cɛɲa bɛ yen suma duman bɛ yen kokajɛ bɛ yen i yɛrɛ ye maa ɲuman ye ŋaniya ka ɲi i bɛ kodiya maa la o ye nkalon ye de bamananw b'a fɔ n'ala bɛ ɲamakala lafiya n'a bɛ bɛn hɔrɔnmuso garandamu de ma wa garandamu fana na dɔw bɛ yen a f'olu ma ko les dames de grâce ka dame de grâce i jɔlen filɛ sa hali fɛn tigɛtɔ a ti maa tɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ni jatigikɛ fana mana na sisan Bala i ka baro ka di sa ne bɛ mun fɛ yen n'i sɛgɛ don o de bɛ n'an baro i ka baro fana i fana ka baro fana diya ye min ye min b'a bɛ taa i sa sogo tɛ kɔ tigɛ o bɛɛ tuma bɛ ɲamakalaw ka rôle kɛra mun ye ko kɔrɔ minnu kɛra n'o dimi bɛ maaw la k'o fɔ k'o ban nɔgɔya la ka tila tugun bɛn kelen kɔfɛ tiɲɛni kana na tugun bon anw fɛnɛ b'o la an bɛ dusukun fara ɲɔgɔn kan o kɛ kelen ye bon an ɲɛmɔ k'a nɔgɔya dɔrɔn Bala Kamara filɛ funɛ don ɲamakalaw cɛla ka bɔ Segu dugunin kɔrɔ funɛ Bajigi o de ye Modibo Keyita ka funɛkɛ ye o denkɛ funɛ Seyiba funɛ Modibo funɛ Babu funɛ Jigi funɛ Bancinin funɛ Surugu olu de den ye Bala Kamara ye n'a bɛ tunu i la i b'a fɔ ko Payi Kamara denkɛ Payi Kamara denkɛ ok min ye bamanan dɔnkili fa ye dɔ la sɔrɔ a la n bɛ Payi Kamara dɔn ne ba dɔn koyi n b'a dɔn mashallah o y'i ba ye n ba dɔn koyi ne ye tɔgɔ sɔn n'i ba ye a ma foyi kɛ o ne ba in ye dɔ kɛ tiɲɛna a ye caman kɛ n mana surunyana n dɔgɔkɛ bɛ yen dɔgɔnin dɔw bɛ yen i bɛ to k'olu fɔ koyi ni dɔgɔnin ye baara kɛ waso n'a ye Baba Ɲame n b'o fana dɔn a kelen tɛ dɛ a n'a dɔgɔnin bɛɛ n kɔrɔkɛ fana bɛ yen e t'ale dɔn de ko funɛ ma don ma ka tɛ ka funɛ kɛ ale ka bɔ a ka jan kamalenba don ale fana n'a kɔrɔ yarɔ a ko bɛ yen ni ne ye Bala Kamara ye a nɛmɔ n teri i ka funɛkɛ filɛ voilà Bala ne tilala nafɛn tigɛw bɛɛ la ni pomme de terre tigɛ tomati jaba layi poivron o tigɛra so fana tigɛra donc a tɔ tora sisan nɔ tulu bɛna kalaya sisan an bɛ sogo jiran après an bɛ nafɛn misɛnninw fara a kan k'a jiran ni o ye après an b'a ji don an bɛ sɔrɔ ka pomme de terre k'a la n'o kɛra ne tɛ malo bi dɛ ayi tɛ malo mais jan'o bɛɛ cɛ sa Bala question kelen bɛ ne bolo k'o o tɛngu la ɲininkali kelen o ye ɲininkali jumɛn ye e bɔra ka ɲamakala yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔ société kɔnɔna la depuis lawale fo sisan jɔyɔrɔ kelen don a ma changer voilà donc e yɛrɛ fɛ i ka hakilina la et qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle du Mali que ça soit politique ou culturelle tout en général en fait n teri i ye question min posé mun na a diyara n ye a nɛmɔ n'i ye wulu bila so kɔnɔ a kun ye de ni nson nana sonyɛni kɛ a ka nson minɛ n'a ma nson minɛ a ka mankan ci kɔnɔ i ka bɔ a kalama ko mɔgɔ dɔ b'i ka so kɔnɔ min man ka don i k'i labɛn ɲamakala fana bɛ mara de a ka dilanni kɛ ni ɲamakala ma dilanni kɛ yarɔ o ma ɲamakala rôle kɛ bi
ne kɔni bɛ min ɲini maliden bɛɛ fɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ danbetigi bɛɛ parce que ɲamakalaya c'est très vaste le manding c'est de la Guinée Conakry jusqu'à Ghana Accra nin bɛɛ ye maninka de ye danbe bɛ mɔgɔ minnu na tout simplement an k'a lajɛ surtout an ka camancɛ fanga min bɛ yen sisan fanga dɔ tun bɛ yen o wulila camancɛ fanga bɛ yen fanga ɲinina wɛrɛw bɛ yen dɔw bɛ fanga nɔfɛ ala ni jɔyɔrɔ hami bɛ dɔw la jamana yɛrɛ u bɛ ɲini ka ɲinɛ a kɔ k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu kɔmɔgɔw anw de jigi b'u kan u k'u janto an na ɲamakala de kan ka nin f'i jatigi ye an yɔrɔ tɛ sumukɛyɔrɔ ni denguli yɔrɔ wari bɛ bɔ yen dɛ mais n'a ma se nin na an ka ɲamakalaya tɛ barika donc ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka wuli fanga in nɔfɛ ani minnu bɛ yen u mago tɛ fanga na u bɛ jamana nɔfɛ ten ho ha bɛɛ k'a fara ɲɔgɔn kan u ka jamana lajɛ ko ɲuman na yaasa an jatigiw na an yɛrɛ n'an denw minnu b'a kɔnɔ sini ma sinikɛnɛ ma an k'a fɔ jɔnkala u ɲɛna an ma parce que ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ yen ɲɛmɔgɔ jugu bɛ yen mɔgɔ dɔw tɛ se ka taa faga nka a bɛ se ka taa minɛ donc ɲamakala jɔyɔrɔ ye nin fana ye k'o fɔ hɔrɔnw ye pour que i ka jamana a ka kisi ko dɔ ma parce que kumakan ɲɛnama a bɛ dusukun a b'a da dɛ fɛn dalen ani fɛn wulilen ça fait deux ni ne dɛsɛr'o la ne ka filamuso e yɛrɛ b'a fɔ k'i ka fɔ ne ma ka baara kɛ bon an jɔyɔrɔ ye nin fana ye société la e bɛ fanga nɔfɛ ne b'a nɔfɛ e bɛ tɔgɔ nɔfɛ ne b'a nɔfɛ an bɛ to ɲɔgɔn sama na n'an m'an cogo dɔn dɔ bɛna ta ka bɔ an ɲɛkɔrɔ n'an bolila kɔ an t'a sɔrɔ dɛ parce que ale b'a dɔn nafa b'a la wa nafa bɛ fɛn min na n'a fɔ bɛɛ ne ka filamuso tɛ. Oui, tiens, il m'a fait Merci beaucoup pour la pertinence de la réponse. Je suis très satisfaite. Donc, entre-temps, je vais vous dire que dans la même c'est que tu as non fait. Attends, Fariga. Ah, d'accord, mais comment tu as fait? Oh, ne ka filamuso. Ayiwa, sogo kɛnɛ filɛ. An ka kɛ dɔɔni. Voilà. Fo ka ne daji caya. Yɔrɔ. A bɛ se ka lagɛlɛ. Voilà. Donc, an bɛ se ka légumes ninnu fana k'a la siɲɛ kelen. An kana n'olu ye dɛ. Baasi tɛ. Voilà. Ni maa ye jatigimuso ɲuman sɔrɔ i bɛ baara k'a ye jatigimuso min fana b'i sutura ta. Yɔrɔ. Ne ka arabu malabɔ bi dɔw n'a bolo nɛmu. Mɔgɔ si invité len tɛ an fila dɔrɔn. Fana ye dɔ sama madame Basima. Awɔ ale ta ale bɛ sama kɔni an b'ale sama donc pomme de terre in kɔni o bɛ k'a la kɔfɛ o kɔfɛ koyi. Parce que ale bɛ mɔ joona. Awɔ. N y'a fɔ a ɲɛna n'i ye n bolo maga nin kan n k'u b'a dɔn ko tobili kɛra. O b'a dɔn. Donc an b'ale bila kɛrɛfɛ fɔlɔ. Awɔ. Baasi tɛ. Ne ka filamuso na koda maaw kan bɛɛ n'i bolokɔni nɛmu nka sababu bɔra yɔrɔ min na u t'a kalama n ka kadi don fɛn min ka di n'o bilala fɛn ɲɛ ma o tɛ diya k'i fa ye kadi n'i ma ne bala kamara sutura i ka musolakaw sutura tobili la i jatigimuso bɛ yɛlɛ la dɛ bangi kɛri la. Ala. A ɲɛ de ka sanu a ka timi de wa. Wallahi a bɛɛ de dafalen don a la épices bɛɛ de dafalen don a la. Voilà. A bɛ ka yira ne i bɔra ka kadi kala san. Ça sent bon bi ta in han. Sus bizarre kadi kasa kadi. A bu kadi. A bu kadi. Bawo cɛw filɛ nin ye n'an kɔnɔbara fara an kɔnɔbara fagaba an bɛ k'o fɛ dɛ. Muso ni maman je comprends pas les femmes. Fille cɛ ka k'i ta ye. Ne ma cɛ ne yɛrɛ bara j'aime beaucoup manger. Je te jure ne dimini kɔrɔ le plat que j'aime n y'a dilan ka di yan n bɛ yafa o. E bɛ muso min fɛ e b'a fɛ ka mɛn dimi o kɔrɔ wa. N bɛ muso fana ka kɔdiw dɔn ka to ka kadi ninnu san ka kadi bila i senkɔrɔ a mayonnaise na a beurre ni a ka jiriden ninnu filɛ nin ye ne b'a fɔ ma ko kimasi n ye nin kɛ nin na sisan ne bɛ ka kadi min kɛ nin na jɔnni bɛ nin dun k'i ti yafa maa ma. Walayi. Ne ka filamuso to ka nin kɛ n jatigɛ kunna a bɛ yafa. Problème t'a la n y'a mɛn Bala. Bala donc en parlant de tout ça. Bibi na me yɔrɔ min na e yɛrɛ ka position bɛ cogo min na société kɔnɔna na komi i ye ɲamakala ye a bɛ fɔ ko bi furu ko furu tiɲɛna bi tiɲɛ don e yɛrɛ fɛ tiɲɛ don bon i yɛrɛ ka jateminɛw la ne ka filamuso e ne ka baro janfan t'a la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ maa nɛgɛ c'est que furu tiɲɛna parce que furu kɛbagaw tɛ furu dɔn kanu ka di nka furu ka di kanu ye i b'a mɛn mɔgɔw dɔw da ko kanu ka di komi furu ka di komi ko kanu de ka di furu ye nkalon don. Mɔgɔw b'a fɔ dɛ surtout an jeune fille ninnu an bɛ ɲini an ka philosophie ye. Teri walayi furu de ka di ni kanu ye a fɔ cogo di. Cogo di. Ni ni maa ye kanu kɛ diyaɲɛ de don fɛn foyi tɛ yen min bɛ to a cogo la ni diyaɲɛ bɔra yen bɔɲɛ tɛ na juru tɛ yen n'a cɛ o i ta ka di o mɔgɔ bɛ taa ka tila ka nimisa fɛn dɔ nɔfɛ mun na n tagara mais ni furu don kumakan bɛ yen jigi bɛ yen juru b'aw cɛ n teri y'a dɔn ni furu bɛ yen kumakan bɛ aw cɛ
bangebaaw ka sigi ka kumakan in bɛ yen furu yɛrɛ sirilen don juru b'aw cɛ e b'a dɔn ko attache bɛ yen nin ye ne ta ye n cɛ don nin ye ne ta ye n muso don o ye jigi dɔ de ye bon o sigi in kɔnɔ ani kanu fana sigi kɔnɔ fo ko ɲɔgɔnya bɛ na bon juru t'i ni maa min cɛ i ta ka di ni juru b'aw cɛ don i b'i sigi i bɛ miiri i b'i muɲu bon muɲu kɔnɔ n'i nimisara i gɛrɛ ka di den don furu tɔnɔ n'i kɛra silamɛ ye arijinɛ don furu tɔnɔ n'i kɛra hɔrɔn ye i den bɛ se ka wasa ɲɔgɔnnaw cɛ la ne fa ye karisa ye ni bi yɛrɛ tɛ kulonba tɛ ɲɛ o anw ka kɛnɛ dɔ bɛ yen fɔlɔ n'i taar'i sigi a kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ i ma sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ mun y'o se maa ma parce que furu tɔnɔ de ka di ka tɛmɛ kanu tɔnɔ kan kanu kɔni ye sokɛ de a boli biribiribiri mais furu bɛ se a seyɔrɔ la fɛn fɛn bɛ sɔrɔ kanu na diya la furu la n ko baraji de b'a la kana n bila o bɛ fɔli la u ka baraji b'a la dɛ ni kanu na n'i bɛ jurumu 100 sɔrɔ a fɛn fɛn ninnu na ye furu la i bɛ taa ye baraji 100 yɔrɔ i ko fo ka ti ayiwa baasi tɛ ayiwa an tɛ furu kɛ o de ka fisa dɛ bana kuma filɛ nin ye sisan pour que furu sa ka ban furuɲɔgɔnw kan ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ muso k'a dɔn taayɔrɔ b'i la mais k'i sigi ko furu cɛ k'a dɔn n bɛ se nin ko in na k'a to yen ko furu muso dɔ bɛ ko dɔ kɛ e b'a dɔn i bɛ se ko la i bɛ se ka ko wɛrɛ k'a la min b'a yira a la k'a fɔ a tɛ se ko la mais n'i miiri furu ma i bɛ yafa cɛ fana bɛ ko dɔ kɛ muso la i b'a yira cɛ la k'a fɔ e ka dɔn dɔ ɲɛ bɛ ne na u bɛ se k'e ta baarakɛdenya la mais furu dɔrɔn bonya kama e bɛ sigi ka cɛ in kɔnɔ o la i bɛ den min wolo o fana ɲɔgɔnnaw bɛ sigi k'o den de kɔnɔ b'a fɔ mais merde le petit là qu'est-ce qui va pas i bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'i da quoi que tu fasses n'aw kilasi kelen kɛ n'aw ye diplôme kelen sɔrɔ a garisɛgɛ bɛ ɲɛ i ta ye wa n'a kumana a bɛ mɔgɔw minɛ ka tɛmɛ i ta kan a bɛ don ko o ko la a b'e dan e bɛ sigi k'e mun kɛ ala ye i ma fɛn kɛ ala la dɛ a ba ye min kɛ ala ye ani e ba ma fɛn kɛ ala ye o de b'i n'a cɛ ne ka filamuso yɛrɛ filɛ nin ye e bɛ min kɛ ne jatigikɛ ye a bɛɛ bɛ se ka lakɛ Bala ale tɛ ne to sutura i ɲɛ bɛ bagi dɔ de la n tɛgɛ la wa i ɲɛ bɛ mun de jatigi ko mɛ n teri i ye n ka kuma non ne ye jan ne ye jan de da ye parce que ne bɛ yɔrɔ min na bi ɲamakala ɲɛnama dans le temps passé n'i bɛ yaala de muso ɲumanba ninnu muso minnu ye furu bonya ka furu dɔn ka furukɛ bonya ka danbe dɔn ka kɛ jogobatigi ye i bɛ yaala de k'olu denw lajɛ ka taama dugu cɛkɔrɔba ɲuman ninnu minnu fana ye denkɛ ɲɛnama wolo ni denkɛ kɛra dutala ye a ma kɛ ducila ye a kɛra jigitigiw ye a ma kɛ jigitigɛla ye a kɛra jamana den ye den min jɔra i b'a fɔ camancɛ jiri bulon kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sɛmɛ a la a bɛ s'a bɛɛ kɔrɔ i bɛ taa ko fɔ olu de ye ne ye karisa ye karisa du kɔnɔ nin jɔnwala nin ba kɛmɛ ka furu minɛ wa n'a ye nin don a ka so a ka du bɛ jɔ n kalenna ala la olu de donna so kɔnɔ o ma bɔ du jɔra o tɛ nka n'a bɛnna n bɛna fɔ n jatigikɛ o ne ka filamuso ayi ne donna an ka so ka ban o sɛ ne yɛrɛ kuma bɛɛ n nana tilela dun na ayiwa baasi tɛ Bala an ka tɛmɛ o kan Bala en parlant de mariage de furu an bɛ to o hukumu kɔnɔna na ni tile fila in na wagati dɔ kɛra mariage dɔ kɛra aw ka jelimile kɔnɔna na n tɛ hali n pan tɔgɔ kunna Fatimi Jabate ka mariage kɛra a ma mɛn kɔsa in na ne yɛrɛ tun invité don mais a don y'a sɔrɔ n bɛ baara la n ma se ka taa donc n bɛ dugawu k'a ye Fatimi Ala ka furu ni si bɛɛ vraiment n bɛ dugawu k'i ye tu étais toute belle déjà ma chérie ne yɛrɛ bɛ dugawu kɛ Fatimi ye Ala ka furu ni si bɛɛ fɛn dɔw bɛ yen a dɔnnen tɛ mais fɛn fɛn dogolen bɛ mɔgɔ la o dogolen tɛ Ala la Fatimi ye ne dɔgɔnin de ye fa kelen ba kelen Fatimi fa fila b'a bolo o ye ne wolofa ye a fa fila a fa fɔlɔfɔlɔ o ye Aluhu Jabate ye a bɛ Paris ne Bala Kamara ni mɔgɔ bɛ ŋara kan min na ni a dɔnniya tɛ n na n bɛ gɛrɛ ale la de n b'a fɔ ba mun ne ye nin mɛn dɛ a bɛ fɔ cogo di a b'a fɔ n den e nana o kuma i sigi a fɔ cogo ye nin de ye ko Aluhu Jabate o ye Fatimi fa ye ne de wolofa don Fatimi fa filanan o ye Funɛ Moribo Kamara ye o Funɛ Moribo Kamara cɛ min ye ne Bala bange Funɛ Bayini tɛ dɛ anw fɛ i wolofa t'i fa ye mais n'a nana n'o sira ye Funɛ Bayini de ye ne bange Funɛ Bayini a wolofa a bɛ f'o ma ko Mahamadu Kamara o Mahamadu Kamara o dɔgɔkɛ a bɛ f'o ma ko Banfali Kamara o Banfali Kamara de ye ne fana woloba bange Bajalo Kamara c'est comme si ne den o cɛman ka baba ɲa mɛ denmuso ta furu la bon olu fana dɔgɔkɛ a bɛ fɔ de ma ko Bagilaye Kamara o Bagilaye Kamara de ye Seba Kamara sɔrɔ ka Funɛ Moribo sɔrɔ o Funɛ Moribo de ye Fatimi Jabate bange i ne ni Fatimi ka sira ye parce que cɛ o cɛ y'i bangebaa musoman sigi furu la
i kɛra o den ye i y'a dɔn ne ye Fatimu sɔrɔ balimaya joli de kɔnɔ ni ne ma ban fɛnɛ Modibo den foyi la ko n balima tɛ ne tɛ se ka ban Fatimu la a faamuna ne ka question e mago bɛ yɔrɔ min na n y'a faamu ne ko en tout cas an kɔni ye vidéo circulera réseaux kan apparemment bon mangani dɔ kɔni kɛra mais ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ na ne m'a faamuya kosɛbɛ ne bɛ fɛ i k'a ɲɛfɔ de min kɛra bon ok ne ka filamuso kuma dɔ jaabi ka nɔgɔn mais miiri b'a jaabi gɛlɛya mais tiɲɛ a man ka dogo quoi tu sais question dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo jusqu'à n bɛ yɔrɔ min na n bɛ ka poser n yɛrɛ kunna n ma jaabi sɔrɔ a la e b'a dɔn question ye min ye action dɔ kɛra fo bi ne m'a dɔn ko min a kɛra yɛrɛ parce que n'i y'a ta k'a analyser a man kan ka kɛ quoi et puis hali n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ kun min kama o tɛ nin ye quoi kuma fila Fatimu ka kɛnɛ Fatimu furula cɛ dɔ de ma a fɔ ko Dɛnba Kuyate Dɛnba ye ne balimakɛ si la n bɛ kɔrɔya n'a ye mais danbe la n jatigi don diinɛ an y'a kɛ diinɛ diyara pour que mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn ko ko ma dabɔ tiɲɛni kama mais Ala bɛ mɔgɔ ŋaniya dɔn wa Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ hali kaburu kɔnɔ moi je suis allé tout simplement an ye diinɛ kɛ diinɛ kɛnɛ kan Mariam Ba a n'a furukɛ Absi tun bɛ yen ne yɛrɛ ye Mariam Ba tanu f'a ye batandiya k'a furukɛ Absi tanu f'o ye batandiya a ma kɛ ba mugan ye ni mɔgɔ min y'o d'i ma sufɛ ni dugu jɛra ni k'i bɛ fɛn k'o la i ma da Ala la i ma da Ala dɔn i ma ɲuman dɔn dɛ mais Mariam Ba ne cɛ la hali weleli karisa maa kɛ mɔden i bɛ cogo di o b'an cɛw n dɔgɔ kori fɛn t'i la Absi sɔrɔ don kori fɛn t'a la donc il y avait rien sani action kɔnɔna cɛ den Fatimu c'est ma petite sœur Fatimu ne dɔgɔnin de ye n fara ma deli k'a jate jelimuso fɛ n b'a jate n balimamuso de fɛ fɔlɔ n b'a dɔn jeli de don mais n bɛ balimaya de bila en valeur a fana ye balimaya de bila en valeur au retour ni ne nana o ka kɛnɛ kan n sigilen bɛ an bɛ ambiance kɔnɔ wagati dɔ nana kɛ kuma cɛjugu dɔ bɔra ne tulo y'a mɛn quoi kuma ye ne tiki o kuma ye jumɛn ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ko Maniba Mariam Ba ka kumakɛla don a ye micro minɛ a ko Mariam Ba b'a ɲɔgɔnnaw minɛ k'u jɔ k'u ju can tuma min na ne ye nɛni mɛn fɛn dɔ de ko ne ma je vous assure yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ dugukolo sanfɛ fɛn dɔ b'i la quoi a bɛ na à l'instant instantané a bɛ n'i la soit i bɛ ɲuman kɛ soit i bɛ juguman kɛ balɛti wuli k'a yira ko aw bɛɛ ye kelen ye o de y'a to aw farala ɲɔgɔn kan yan nɔ pour que ko minnu bɛ yen a ka ban dɔɔni dɔɔni ne wulila mais mon intention nin bɛɛ kɔfɛ n bɛ arijinɛ de fɛ ni sara Ala ka di ni silamɛdenw ma Ala ka ni bɛɛ kisi jahanama ma c'était ka Mariam Ba tanu tugun suma wallahi billahi tallahi n ka kuma kɔfɛ n wulila n'o ŋaniya fila de ye parce que Mariam Ba de tun bɛ ka tanu mais mon intention a tɛ ka Mariam Ba viser b'o jira Ala kelen na a tun bɛ ka kuma min fɔra ko o kuma in fanga ka bɔ yen o tɔɔrɔ tɛ yan ye nin tɛ c'est à dire tiɲɛni kuma dɔ dɔrɔn a nɛmɔ o de kosɔn n ye micro minɛ Yaya Kuyate tun bɛ n kini bolo fɛ a kɛra n seere a bɛ se ka kɛ n seere ye Ala y'a ye ale y'a ye n ko ya e ka funɛkɛ ye Bagilɛ Kamara de ye Bagilɛ ye wolofa finɛjigi o dɔgɔnin de ye ne wolofa finɛ ba ye ne ye n ko o ye ne fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ Yaya ko ye tiɲɛ ye n ko Fati Ɲamɛ a ko naamu e ka funɛkɛ ye Baba Ɲamɛ de ye ne de ye sin bila Baba Ɲamɛ y'a ta Fati ko ye tiɲɛ ye n ko Safi Jabate ka funɛkɛ ye ne Bala Kamara de ye o fana ye tiɲɛ de ye Safi ka funɛkɛ ye ne de ye bɛɛ n'i ka funɛkɛ don Safi Jabate kelen Safi Jabate kelen a fɔ n ma ko Momo de Safi dɛ o ka funɛkɛ ye ne Bala Kamara de ye a ka personnel Fati bɛ ne sɔn wari la mais a ka personnel ye Baba de ye awɔ Yaya Kuyate a bɛ ne sɔn wari la mais a ka personnel ye Bagilɛ de ye ne yɛrɛ dɔgɔmuso Fatimu Jabate a bɛ ne sɔn wari la mais a ka personnel ye Kawu Dabo de ye bon Maniba min ye kuma fɔ n'a cɛ juguyara n'a cɛ a tiɲɛna ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kojugu o fana ye Mariam Ba ka personnel de ye mais Mariam Ba b'anw bɛɛ sɔn mais a kɛrɛnkɛrɛn fɛn bɛ yen n ko bon ni anw ɲamakalaw surtout ni jeliw bɛnna dɔrɔn anw fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ min b'a kɔfili la hɛrɛ kɔnɔ k'i ladiya n'olu ma bɛn i bɛ mun sɔrɔ et parlons très honnêtement et soyons très honnêtes ni dilanni kɛra yɔrɔ o yɔrɔ sur tous les niveaux où qu'on soit Ala ta kɛra dilanni a nana niveau o niveau la Ala ta kɛra mais ni dilanni bɔra fɛn o fɛn na yɔrɔ o yɔrɔ la sitanɛ ta kɛra n'i ye mɔgɔw nɛni i ka kɛnɛ kan n'u y'u ka kɛnɛ sɔrɔ u b'i nɛni dɛ ni e taara i ka kɛnɛ kan ne ka kɛnɛ ye nin ye min ka di i b'o kɛ i ye maaw nɛni i ka kɛnɛ de kan ni maaw fana ka kɛnɛ sigira u b'i nɛni nka i ka kɛnɛ kan n'i ma maa nɛni hali n'i ma maa tanu kana maa nɛni parce que
fɛn kelen bɛ yen fo bɛɛ k'o faamu ɲamakala tɛ Mali la min tɛ fani bala tɛ yen ni e ni ne tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ i fa ni ne fa kun ye kelen ye walima i balimamuso dɔ furula an ka so y a des moments walima ne balimamuso dɔ furula an ka so y a des années et puis fɔlɔ-fɔlɔ ɲamakalaw bɛ tan de on est toujours lié par quelque chose d'où e min bɛ ko kɔnɔ e t'a dɔn alors j'ai voulu arranger ne de ye n to n ka denmisɛnninya la n ka kodɔnbaliya la k'a dɔn nin tɛ dilan ni kuma ye ka wuli ka na Ala ta fɔ an ka bɛn an ka kɛ kelen ye n'an ye ɲɔgɔn minɛ n'an kɛra kelen ye an ka nafolo min n'an b'a fɛ ani hɛrɛ minnu fɛ Ala b'a d'an ma ne miiri la n kalenna alikaba ma na Ala kɛra yɛrɛ ma ci ni foyi ye ne nin tɛ Ala kɛra ma ci ni foyi ye kuranɛ kɔnɔ a ye ɲɔgɔn minɛ arijinɛ bɛ yen n k'a bɛ ka bila mɔgɔw de ye Ala t'a fɛ ka d'an ma a b'a datugu mais a bɛ sɔrɔ mun fɛ ɲɔgɔn minɛ munna a fɔra ko silamɛ fila n'a ye tile 3 kɛ n'aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'aw sara a bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ munna bɛnbaliya de man di Ala ye bon c'était le message que j'ai voulu donner mais soudain ne ba nana n t'a fɔ muso dɔ dɛ ayi Binɛti ye ne woloba de ye Binɛti min ye Fatimu Jabate wolo a ye ne bala Kamara de fɔlɔ wolo yan'a ka Fatimu wolo cogo di n y'a fɔ a ye a furukɛ n'o ye Finɛ Modibo Kamara ye Finɛ Modibo Kamara wolofa o ye Badile Kamara ye Badile Kamara kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen comme ne ni Baba Ɲama bɛ cogoya min na o ye Banfali Kamara ye o wolo denmuso fɔlɔ o ye Bajalo Kamara ye o denkɛ fɔlɔ ye ne bala Kamara ye Binɛti furulen bɛ o Finɛ Modibo de ma bon kuma ka nɔgɔya tugun o Finɛ Modibo kelen n'o ye ne fa ye o wolofa Badile ye fana kɔrɔkɛ n'o ye Banfali n'o ye ne ba fa ye o fana kɔrɔkɛ o ye Mamadu Kamara ye o ye ne yɛrɛ wolofa Finɛ Bayini wolofa ye ni ne yɛrɛ kɔnɔna filila kuma ɲɛnamaw la n bɛ taa n fa de sɛgɛrɛ Finɛ Modibo a bɛ n kalan bon ni ne ye n dɔgɔnin ka kɛnɛ sɔrɔ n ye fɛn min ni n sara n'a ɲɛ a bɛ tiɲɛni kɛ ni nana ko n bɛ dilanni kɛ bon ne ba de nana ka micro minɛ na micro minɛni ne n'a man tɔɔrɔ n'a kun y'a fara n tulo kɔrɔ a bɛ bali n na jamana n bɛ maloya jamana n'a kun tɛ n tɔɔrɔ parce que micro minɛbaga y'a minɛ ne bɔgɔbaga ye n bɔgɔ mais n ma min faamu ko n'importe quoi de bɛ ka fɔ o yɔrɔ la ne ma sɔn a ye ma sɔn kumakan min ni ne y'o fɔ a ye bɛn n'aw bɛnna jeliw n'aw bɛnna Finɛw bɛ lafiya ni ɲamakalaw bɛnna hɔrɔnw bɛ tilen hɔrɔnw don ɲɔgɔn na ni jamanadenw bɛnna jamana bɛ sabati ayi o tɛ n'importe quoi ye kuranɛ kɔnɔ o tɛ n'importe quoi ye maaya la o tɛ n'importe quoi ye kodɔnbaga fɛ yen o tɛ jamana cira bon fo bi o question ne yɛrɛ de bɛ k'o poser n yɛrɛ kunna n ma jaabi sɔrɔ a la mais n y'a minɛ n jaabi ta k'a bila ni maa ma sa fɛn bɛɛ juru b'i la ne ka filamuso fɛn dɔ bɛ yen f'a ka faamu bi bi na an bɛ don min na i ko bi nous les jeunes ɲamakala i b'a dɔn ko in kɔnɔ ne ye fɛn caman mɛn mais franchement parler je me suis pas du tout intéressé k'a bɛɛ lamɛn parce que ko mana kɛ bɛɛ b'i ta fɔ il y a eu quelqu'un qui a dit ko Bala tun man ka Safi Jabate tɔgɔ bɔ a da ko Maramba de bɛ ka tanu ne ko mais o tigi tɛ Safi fɛ a tɛ Maramba fɛ Safi ni Maramba fa kelen ba kelen ɲamakala bɛɛ fa kelen ba kelen gɛlɛya mana na cogo o cogo f'an ka fɛɛrɛ de kɛ nɔgɔya ka na mais n'aw tora tan nɔ n'an ye denw wolo olu denw b'a fɔ n bɛ tugu n fa kɔ n bɛ tugu n ba kɔ o tuma anw de ye société ci anw de ye sigi gɛlɛya et pourtant ni an bɔra minnu na n'o y'an faw n'an baw ye n'olu tun y'a gɛrɛntɛ nin cogo la k'a ti bila est-ce que anw yɛrɛ filɛ ɲamakalaya kɔnɔ an bɛ kɔɲɔw kɛ an bɛ denkudiw kɛ an bɛ dɔɔni sɔrɔ an bɛ ko ka jɛ parfait ɲuman bɛ fiyɛ sow bɛ ka sɔrɔ mobili bɛ ka sɔrɔ an bɛ ka voyage dumanw kɛ et an b'a kɛ yan bon n'i ye fɛn min sɔrɔ a dilannen don moi je pense que e fana bɛ mun to i den ɲɛ komi i fa ye fɛn min to i ɲɛ i b'a dilan ka dɔ fara o kan k'a bila et sur ce minnu ko ne ye Safi tɔgɔ fɔ Maramba tanu ne na mais ne tun bɛ tila Safi tɔgɔ fɔli la ne bɛ Maramba tanu fo ka tanubali ɲɛ bɔ a fɛ parce que ne b'a dɔn o de ye ɲamakalaya ye Maramba ne ka clip dɔ bɛ yen n y'a kɛ n jatigimuso ye Bambi Jawunɛ ni Maramba donna bi Faransi Maramba bɛ taa ani Bambi kɛra i b'a fɔ woro n'a fɛrɛ quoi fɛn bɛɛ ye kelen ye ne de Maramba ta a ma deli ka Bambi tɔgɔ mɛn ka fara n'an ka sɔn kɛ Bambi y'a sɔrɔ Safi balolen don Safi dun ye ne ka personnel de ye a ma dimi a ma n kɛlɛ badenya la ne ni Baba Ɲama ye Fatimu ta k'a kɛ Baba ka jelimuso ye Fati ye ne ka jelimuso ye Safi ye mais an ni Fatimu de y'a kɛ Safi balolen don Fati balolen don a ma dimi a ma n kɛlɛ Fati ma dimi a ma kɛlɛ bon ne yɛrɛ dɔgɔnin Fatimu Jabate n bɛ min dɔn Fatimu na dɛ n bɛ kuma ni Ala de ye Fatimu tun tɛ hali kɛlɛ kɛ k'a fɔ ne Bala Kamara ne ye mɔgɔ wɛrɛ ta ma taara ni Fatimu bɛ kɛlɛ kɛ n b'a dɔn cogo min dɛ mais maa ti maa dɔn komi Ala et puis nin ko kɛra ne dɔgɔnin ka kɛnɛ kan furu ye hɛrɛba de ye o de ma diya n ye parce que Fatimu ka kɛnɛ ye ne Bala ka kɛnɛ de ye ne bɛ se ka mun kɛ ka Fatimu sara fo ka duwawu k'a ye
ala y'a ni cɛ min bɛn n'o ye kibili dɛnba ye jeli ɲuman de don furu ɲɔgɔn don kanu ɲɔgɔn don ala ka kibili dɛnba ni Fatimu ni kibili muso min b'a bolo ka fara Fatimu farala min kan ala k'u mara fanga d'a ma ka garisɛgɛ d'a kan ka bɛn ani kelenya k'o don a kɔnɔ ka tila k'a ɲini réseaux sociaux mɔgɔw fɛ ni min sɔnna an ta ma dɛ parce que olu se b'u yɛrɛ la anw se t'u la bɛɛ k'a kɛ ala kama nin ko in an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka dugawu kɛ jamana ye an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye mais tout simplement an ka sɔn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka bɛn wa an ka sabali parce que mɔgɔ bɛ sabali condition fila la kelen choix b'i bolo kelen choix t'i bolo ka se t'u ye ka sabali walima ka dɛsɛ f'i ka mɔgɔw deli u kana y'i deli ka sabali bilahi maa o maa n'i ma sabali ka sɔrɔ fanga b'i la ala b'i dɛsɛ i bɛ sabali i bɛ maa ɲini o don mɔgɔ min b'a fɔ karisa sabali i tɛ maa ye nka malo la i bɛ sabali ala kana an ta k'o ye alors o kɛnɛ kan fana n'an ye mɔgɔ min offensé sans le vouloir car le message était un message de paix ala bɛ ŋaniya dɔn ala bɛ action dɔn ala bɛ hakililaw dɔn u ka yafa an ma voilà Bala je crois qu'an ye baro caman kɛ baro baro ma ban dɛ an bɛna tila ka taa dumuni kɛ sɔɔni sisan dumuni na wa i n'o tɛ suma duman na bɛ ka min f'i ɲɛna ne jɔlen daji bɛ ka caya o donc an ka teliya nin kɔfɛ joona pour que an ka taa dumuni kɛ komi kɔngɔ bɛ fɛ k'i minɛ madame Basi ka emporter fana bɛ yen ayi o kɔni o diyagoya de o bɛ ala sɔnna ma an ka foli bɛ madame Basi ye hali ni n t'a dɔn an ka foli b'a ye parce que madame Basi tɔgɔ fɔra yan an ka fɔ ka fɔ dɛ madame Basi ne tun b'a fɛ ka ɲininka de quoi madame Basi ye jɔn ye n'i bɛ ka fɛn deli ni maa min y'a ye k'a fɔ i bɛ ka deli a y'a d'i ma k'a sɔrɔ i ma deli i tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ n'ala bali ka mɔgɔ sɔrɔ de kosɔn an kɛmɛ k'an janto ala ko la ale bali ka ko de kɛ bala ye k'a sɔrɔ maa fɔ n'o ye Mariamu Tarawele Mariamu Jara parce que jaralaka in de ka d'a ye o de ye Basiru ye cɛ bɛɛ ye cɛ ye an jatigikɛ ye wara de ye mais dɛ an ka taa dumuni kɛ halisa ala ka dɔ fara kow kan Bala d'accord donc Bala janni an ka dumuni kɛ n bɛna an ka panier présenter i la n'o y'an ka sponsor an dɛmɛbagaw an ka partenaires ka panier ye donc n b'o présenter i la donc i yɛrɛ b'a kalama ka ban an ye kadi yɛrɛ utiliser ka ban i bɛ kadi gu dɔn a bouillon filɛ nin ye kadi bouillon bɛ comme n y'a fɛ cogo min na a saveur caman bɛ yen a poulet bɛ yen a tomate bɛ yen a crevette bɛ yen a gamme bɛɛ de bɛ yan nɔ donc nin ye a bouillon kumaba ye bouillon fitinin fana bɛ yen n'o ye nin ye voilà donc kadi cube fana bɛ yen nɔ ale bɛ tantɔ ale ye cube comme cube quoi voilà o y'o yɛrɛ yɛrɛ de ye donc o b'an bolo yan nɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ boisson planète ale fana filɛ nin ye ale jiriden gɛrɛgɛrɛ bisi k'a ji kɛ bɔrɔ kɔnɔ i y'a faamuya cɔ o yɛrɛ de ye nin ye a saveur caman bɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a orange bɛ yen nɔ a tropical bɛ yen a saveur ka ca camanba bɛ yen nɔ donc a bɛ sɔrɔ an fɛ yɔrɔ bɛɛ la o ko ni sɔgɔmada fɛ ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la ko n'i y'a min siɲɛ kelen ka taa baara la k'i na baara i b'aw falen Bala yɛrɛ bɛ nin ko ninnu bɛɛ kalama ka ban a yɛrɛ ma se ne ka fɛn f'e ye nin kan o donc réacteur fana bɛ yen nɔ donc an yɛrɛ bɔra k'o min sa yɛrɛ y'a dɔn o ye min ye ale ka ɲi kosɛbɛ n'i bɛ to ka taa i ka sumukɛyɔrɔw la n'i bɛ fɛ i ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ i kanw ka diya kosɛbɛ i ka se ka mankan ba ci i ka jatigiw la i b'ale min sumalen ba i b'ale tɔgɔ dɔn kɛnɛya sababu a banna dɛ ayiwa Bala ye tɔgɔ sɔrɔ kɛnɛya sababu o mana bɔ yen nɔ o kirɛni fana b'an bolo ni ji an ka ji kɛrɛnkɛrɛnnen ba ji sanumanba o de ye nin kirɛni ale ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ ma c'est de l'eau naturelle foyi man jugu maa ma i labɛnnen k'i bɛ taa kosɛbɛ la kɔnɔboli k'i sɔrɔ sira fɛ yɔrɔ min b'o kɛ maa la jikolo min nka kɔnɔboli natɔ ye sani a kunbɛn k'a jɔ cak o kirɛni de bɛ se k'o se maa ma o kirɛni i kɛra jama sago ye o banna donc o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taga musow ka kow la n'o ye maquillage ye ale filɛ nin ye tɔgɔ ko intense cosmétique a b'a kɔnɔ donc nin fana ye an ka maliyɛn muso dɔ de ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ États-Unis ma donc ale de ye nin produit ninnu dilan ka adapter farafin fari la e ni ne bɛɛ fari ka a dilan ka bɛn an ka climat ma funteni b'an fɛ yan kosɛbɛ tile ka fari donc produit ninnu dilannen don walasa ka bɛn anw farafin yɛrɛ golo ma jɛman b'a la finman b'a la n teri moi je vais la féliciter a fɔ mun na n b'a fɔ an bɛ fɛn caman san bɔ tubabuw fɛ yen olu kɛmɛ ka dilan ka bɔ ka température de ma voilà nɛnɛ de ka ca funteni ye anw ka climat in dun funteni ka ca ni nɛnɛ ye ni maa sɔrɔ la min b'o ka ɲi an bɛ foli fɔ a ye kora ye dɔ d'a ma an bɛ se ka min san wa so kɔnɔna na a bɛ yen nɔ n ɲɛ tɛ nin na nin ye fond de teint de
internet yɛrɛ tɛn na ye ne yɛrɛ buto bɔlen na wa ne bɛ intense cosmétique dɔrɔn de utiliser a gamme bɛɛ bɛ yen nɔ donc bi n bɛna fontaine présenter i la o filɛ nin ma ye i bɛ dɔɔnin k'i ɲɛda la a bɛ butɔw dogo a bɛ taches dogo et puis hali i tɛ wɔsi kosɛbɛ hali ni tile ka farin i tɛ wɔsi kosɛbɛ. ne jatigi yɛrɛ ko ne ma ɲɛ t'a la i farisogo don koyi i ma ye a bɛ se k'i fari ni ta ten n kɛlen na fɛn bɛɛ tɛ ɲɛda la e bɛ butɔn na ne ɲɛda la i bɛ tache da la e fana fɔra ne butɔw fana kow bɛ yen koyi kow bɛ yen dɛ donc o ye intense cosmétique ye donc bala an ka panier de kun filɛ ne k'o yira i la a diyara n ye a banna donc sisan ko sɛbɛ o de bɛna daminɛ sisan an bɛna dumuni ko ɲɛɲini dumuni kɔni ne fɛ a mɔna dɛ bala an tɛ taa la ko lajɛ an ka taa kɔgɔ ko lajɛ a sera a sasiyɔrɔ la ayiwa dumuni filɛ ne nana ni assiette ye n ka filɛ kɛ i ɲama i ka kutu in jɛ i kɛrɛfɛ wa ne ka filamuso man di an ka kutu d'i ma dumuni sera dun ye a yɛrɛ suma ala mamma mia hasta la vista an ma kan min fɔ o chinois dɔrɔn de sinon a ye bamanankan fɔ a ye tubabukan fɔ a ye anglais fɔ an ye mun fɔ sisan n t'a dɔn o ye jumɛn ye o ye espagnol de ye yɔrɔ an kɔni dɔ fɔ nin bɛɛ la o n tigɛ ala sugu bala an b'e ta kɛ camanba ye parce que ne ka arabu filɛ nin ye hakɛ t'i la sa ne ka arabu filɛ an b'e ta caya parce que i mɛnna jɔlen dɛ ne jatigimuso a ka ɲi ma jigin la yeta digital ka télé ko u ka émission ko i ni dumuni nigi da i na maa ɲumanw balo walayi tiɲɛ don ne ka filamuso yɛrɛ bolo bɛ nin na ala kana janto gintana ami yarabi den dɔ bɛ nalen i b'a fɔ kaba yegeru goja nana o tuma kasa duma dɔ ye ne wele yan dɛ bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko musojɛ ye muso ye n'a ni fimani kelen kelen fimani ɲuman ko tɛ musojɛ ye muso ye musofin ye muso ye woro karilen na susama ni ko o kumana sa bato an ka comporter o ku la an commentaire de bɛ pose manikɛni corona banka mɔgɔ bɛ sɛgɛn kɛri ka fɛgɛ wa kɔngɔ fana b'a la ayiwa an dun t'an teliya ka taa kɛrɛfɛgɛya in furakɛ ko tɛ banna dɛ mɔgɔw kana bali ka bin bin les dames d'abord merci faut ka maa daji caya ayiwa tant pis pour les retardataires ayiwa bisimila bala batu aw bɛ ka mun de kɔnɔ ne tɔgɔ si tɛ yɛrɛ aw jɔ fɔlɔ ne b'a dɔn kɔngɔ bɛ bala la mɛ n tɛ n ka dessert nin ta ka na awɔ na ne o ye joona nana o ko in dun nana n b'o ta k'o lagɛrɛ ne nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan ko smoothie awɔ smoothie ou bien smoothie bon smoothie o y'a français la mais smoothie o y'a anglais la mais o tɛ a batu bala i bɛ nin dɔn nin ye smoothie sumusi ni nɛnɛ n ka nɛnɛ ala kana janto gintana amin bisimilahi rahmani rahim i ka ragouni dilan dɛ ne fana ye n ka smoothie nin dilan en tout cas ça a l'air très bon j'ai hâte d'y goûter mais ne kɔni ne bɛ fɔlɔ dumuni na fɔlɔ n kɛlen ala la masa min ye n da bɛ n ba ɔ bala i yɛrɛ ka ragu ayi ne fana bɛ min fɔ a ye aw ka ne tɛ nɛnɛ bɔ ne ma diya ne kɔni b'a fɔ dɛ ala buru fara kan a banna dɛ bon appétit bon appétit wallahi a diyara kojugu n kɛlen na n kala la a diyara yesu aw bon appétit bala tiɲɛ yɛrɛ la n bolo nɔ bɛ cogo di nin diyara dɛ jɔn a la jɔn ni ala bisimila an bɛ den ko place di ma wa sogo mɔna a bɛɛ de bɛnna ayiwa ka nin fɔ a ye jatigi dɔ b'a fɔ ko k'ala ala k'u k'an place la ala b'aw bila ala bɛ taa n'aw ye min bɛɛ ka t'i sigiyɔrɔ la yen an bɛ yan bala k'a fɔ dumuni tɛ baro bali ayiwa an bɛna continuer baro dumaniw fɛ question bɛ dɔ bɛ n bolo k'a poser i kun ne ko bala i bɔra mankanba fɛ yan ma mɛn dɛ a bɛ n'a fɔ a ye laja dɛ an ye video n'u ye biriki ni birikiw o de kuma tun bɛ yen dɛ bala ne ko i taara mankanba fɛ yen i ye mun de ye i t'a lakalaya ni wa kun tɛ bɛ fɛn dɔ ye datu lakalaya o tɛ jaba ta ye o tɛ jaba ta ye ne ye min ye jaba sɔrɔ ko la tiɲɛ b'a la n teri bala kamara entre 23h ka se 1h du matin ma ni n kɔrɔkɛ b'a dilan ye ka fana an donna k'a sɔrɔ bulamuso in sigilen bɛ ani bulaya
ani masaya ani dawla ani sanubilen caman sigilen ne ko jaba sɔrɔ a ko na mɛ ko jaja ni bɛɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ a ma ɲɛ bɛɛ bolo a ɲɛna e bolo kurumaga nana ka n'i lajɛ miniti 5 miliyɔn 1 kɔnɔwɔrɔ bɛ min ɲini san kɔnɔ n'a b'a fɔ ko samiya jara place so an faso jara a nana kalo 1 ka jamana kɔnɔ tɛ a nana san baara kɛ ka taga n'a ye miniti 5 buramuso y'a d'a ka funɛlɛliw ma ko tɔgɔ sɔn an sigilen bɛ ne ye sanu ye maaw bɛ sanu ta u b'a kɛ balɛti kɔnɔ mɛ ka sanu kɛ balɛti kɔnɔ ne m'a fɔ a ye yafa man da de tilala an kɔni y'a mɛn ka ban An kɔni y'a mɛn yafa man da tilala jaba kana jigin n da de tilala ayiwa Bala o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen i b'a fɔ jaba n bɛna cikan dɔ fɔ i fana i k'a fɔ jaba ɲɛna n'i bɛ se i k'a fɔ ye ko k'an mago b'a la an ka cuisine kɔnɔ yan k'a kana na tobi k'a bɛ to ka zamɛ dɔw tobi dimanche fɛ k'a ni Disa bɛ to k'o dun kɛ k'a kana o zamɛ ɲɔgɔnna tobi anw ye an ka jɛ k'o dun ɲɔgɔn fɛ Bala o bɛ bɛn nɔ a to ta ne yɔrɔ sɔrɔ maaw bɛ maa ye mɛ maaw tɛ maa dɔn an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na i bolo don bu a la i bolo don sanu na dɔn k'i bolo don sanu na jaba i bolo don wari la n'o y'a dɔn k'i jaba sɔrɔ bolo don wari la nka n'i bolo don dun ka fa la parce que n'i ye sanu dun i yɛrɛ ye musow cɛ la i ye wari ta i kɛra fonisere ye mɛ ni furukɛ b'i kɛrɛfɛ i kan ka min tobi ka d'a ma k'a dun i bolo don lamɔ ka dɔn k'i bɛ s'o fana na parce que anw ba ye lamɔ kɛ ka d'i ma a ma fili baara la sɔrɔ na wele jaabi fulamuso min y'i wele a bɛnnen don weleli la parce que danbe b'a la a ye buramuso wele makunba i fana bɛ se ka wele jaabi sa o zamɛ kulɔ ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ a dun b'a la bana walayi o don i nana fara bilasira mais min fɔ a ye ne ka nin sisan chapeau pari dabi a daji de bɛ ka caya N'i y'a dɔn e ɲɛ b'o la k'i to yan chapeau n teri boss kɔgɔ b'a la kɔgɔ b'a la a ka timi e ka to yen an b'a ci ma whatsapp ayiwa Bala o fana diyara o mana tɛmɛ ka bɔ yen Bala en tant que homme de a fɔ cogo di homme de parole i ko k'i ye funɛ ye voilà mais conseil jumɛn b'i bolo k'a lase a ka bi diriden génération kura ninnu ma si kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a fo conseil bɛ yen ma fɛn min ta o kunu fɔlɔ non tout simplement ba ɲini fɛ an kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye denmisɛnninw de an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ voilà an ma fɛn sɔrɔ parce que nous sommes des jeunes nous sommes des enfants chacun a son talent mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔw sɔn cogo tɛ kelen ye ala bolo mais ala ye bɛɛ la a ye bɛɛ la talent d'i ma i ta ka ɲi dɔ ta ye a fana ta ka ɲi dɔ ta ye mais ensemble an bɛna fɛn ɲuman de kɛ pour ce pays là y'a ye bi sumukura ni garanfin bɛ kɛ jamanaw la a daminɛna Mali la bon n'u le ɲamakala n'anw bɛnna denmisɛnninya la an jatigiw minnu fana ye denmisɛnninw ye olu bɛ bɛn parce que an b'u fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw n'u bɛnna anw de bɛ kɛ don mɔgɔkɔrɔba ye n'an ye denw sɔrɔ o b'a sɔrɔ anw minɛnen don denw fana bɛ ɲɔgɔn minɛ automatiquement mais n'anw cɛ gɛlɛyara ka kɔrɔbaya ta n'an denw kɔrɔbayara o b'a sɔrɔ anw faralen don denw tɛ ɲɔgɔn kanu et je pense que ce n'est pas à l'intérêt en tant que nous les ɲamakala et ni en tant que nos nobles hɔrɔnw fana k'a dɔn aw y'a dɔn a y'a dɔn ko ɲamakala n'a filila i ka ɲamakala don a fɔ a ye i ka ɲamakala ye tanɛ kɔnɔ a fɔ a ye mɔgɔ ka ciden mɔgɔ ka fɛnba walima mɔgɔ ka fɛn ɲuman kana sɔn a ka tiɲɛ komi anw man ka hɔrɔn ye erreur la n'an m'a fɔ a ye parce que n'a ye hɛrɛ sɔrɔ an bɛ bɔ a kalama ne m'a f'i ɲɛna ko n ka arabu dilan bi yan ne ni n ka programme sera ma mais e ye ne dɛmɛ caman na an jɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an farala ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye k'a seti dumanw labɔ k'a di bɛɛ ma kɔgɔ b'a la kɔgɔ b'a la timiya b'a la wa ne yɛrɛ farala o kan k'aw ka arabu dun o ye arabu min fana dun bato i tɛgɛlankolon mana ko ye i nana ko misisu sumusi ne y'a dɔn ko misisu don jaa sumusi don an ka sumusi dɔɔni walayi Bala i y'a da ne ye walayi Bala to kana an baro sa yɔrɔ ne b'ale min a bɛ se ka numero si k'i la ten a m'o k'aw la dɛ tiɲɛ don a b'o kɛ dɛ ala k'a fɔ a b'o kɛ min ye nisɔndiya la a ko n'a fɔ ndomi b'a la awɔ i y'o k'a la dɛ n ye tomi k'a la n y'a jateminɛ tugun n nana e b'a sanfɛ n seginna k'a ye tugun jiriden wɛrɛ b'a la wa e ye fɛn di man dama dama fara ɲɔgɔn kan fana n'a ka kumuni dɔ dilan de o bɛ taa fɔ maa sama nɛnɛ na maa tu yɛrɛ la bi a banna ayiwa Bala namu mɔgɔw ko k'i ɲininka ko Bala yɛrɛ ka vie conjugale bɛ cogo di
Ko kuma fɛn faamuya dɛ ko u taara muso kelen bɛ bala bolo muso fila bɛ bala bolo k'a ko ɲagaminen ko bala ka jɛya ne yɛrɛ kun bɛ na n den ka kuma nin fɔ sisan aw fana n'a ka ko bɛɛ a ka ɲininkaliba ninnu b'a fɛ ka caya an b'an ka dumuni kɛ la mais aw se bi conjuguer de ma Bato e yɛrɛ ne jatigɛ joli b'e bolo question gɛlɛn Diko ne jatigɛ joli bɛ aran na foyi tɛ foyi maa si tɛ yen fu non je vais être très honnête avec les gens vous savez mɔgɔninfin kɛra cogo cogo fɛn dɔw bɛ jɛ furu tɛ kɛ k'a ka sa vous savez j'avais eu une expérience avec le premier mariage à Paris où j'ai eu des jumeaux et frère et garçon et malheureusement ça a été un échec à Foumania. Alors j'ai épousé une femme très formidable qui s'appelle Hassan Soumounou jusqu'à là où nous sommes à la barricade à Kéramou Moussoui. Vous savez, tu avais Mousso Soro Kabdila Soro, Falson, mais à tes enfants, il m'a sauté. Et machallah, ma femme, c'est une femme qui m'a beaucoup soutenu. Elle est présente dans ma vie dans les moments très difficiles. Wakati mun ka gelen chema, ni be toro avec Karafe. Ama son ka fin qu'un ami me toro. Et jusqu'à là où nous sommes, je la fais un petit coucou. Bisous à toi mon chéri. Ah bana. Bisous à notre chéri. Bisous partout. Bisous Bademba. Ok. Après, à San Foudou, je suis un peu Kamemba et Blandara d'Ofura Amérique. Et nous, que oui, comment millionnaire. Allez, il faut Comment millionnaire? Comment killing? Toi, Jamaï. Pourquoi fait ça? Nous sommes qui les bimolo kélé. Quel est le drôle de bibolo si ça? One person. One person. One. D'accord. Au fara famille là, il reste Europe et Europe du même. Kéréngrénia là parce que mon gros taro Europe là, qui veut France, il veut Kamakoudou, il veut France, il veut États-Unis, il veut Mali, là, on taro Europe là, il Europe et Europe même. En réalité, je suis plutôt basé en France. Moi, c'est que les français. Mais Amérique nous Europe tout, ils vont venir. C'est un camp obéi, un sommet obéi, un séquement, un obéi. C'est un séquement français. Mais bien dominer obéi. Europe c'est ce qui manière à ma tigre. Ah là, voilà. Allahumma. Il y a des canaux en crête, tu vas n'embarquer au cadre. Il m'a donc dit, il y en a fait une bonne. Et pour un écart, ça a été mon lassa. Ah, ça Ma cande ben c'est. Avec ton boulot, j'allais les me bien fort. Ah, voilà. Ok, il y a qu'est-ce qui veut bara oué là. Mente, on y a un droit, il veut faire une activité oué. Ça m'a dit, oui, il y a quelque. Le baragel. Je suis arrivé à Paris. Très vraiment, là, il y a femme. Il y a ma femme. Il y a ma scène borée. Il y a la théorie de il y a son baragel, la hormone. Nous t'avons tout mal. On peut pas baragel une façon de. Il y a des femmes qui ont encore abouti. J'ai fait la formation de la sécurité avec lui. Quand on baragel nous comment, la sécurité au diplôme sera. Quand on l'a tout, quand formation de la parce que moi j'ai pas eu la chance d'aller à l'école française. Mais j'ai tout simplement eu la chance de voyager, de côtoyer des gens éveillés comme vous. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Bon, maintenant, quand on est arrivé à Paris, j'ai vu qu'il y a un barrage là. Mais cela n'empêche qu'il y a un barrage. Parce que moi, mon aventure a commencé au Gabon. Là-bas, il y a un barrage, il y a un ferro. Et à Paris aussi, j'ai travaillé. D'accord. Okay. Bon, maintenant encore, là où nous sommes, je travaille. Et mon tout dernière formation que j'ai fait en France, c'est d'être un chauffeur Uber. Et ça rapporte beaucoup. Oui, on peut se trouver avec 7 000 euros. Bien sûr. D'une valeur de 5 millions par mois. Wow. Ce n'est pas négligeable. Mais c'est un boss, lui. Pas du tout, hein. Mais nous, viens là. Nous, on de compte là. Allez, il y a un de ah, tiens, elle est là. Ah, elle est là. Même si vous voyez, je me suis dit que les garibouilles. Je suis allé à la garibouilles. Mais les garibouilles, oui. Ah, garibouilles, pas les gars, ça va vous montrer que vous avez des gigas. Les garibouilles. Donc, on est allé à Baramena. Voilà, les garibouilles. Ah, ben, il faut que tu as des jumeaux en France. Il y a la démora au bibou, le jumeau, le voilà. Il m'a mentionné les balles. Ni sera sur l'école vétérinaire. Non, c'est vrai? Combien? J'ai eu un premier fiançailles avec une Gabonaise. Je ne suis pas raciste. Ça va, moi je m'engage. Un homme ne doit pas être raciste. Donc là, ma première fiancée, elle s'appelle Sabrina Mabika Makumbi, une Gabonaise. Donc on a eu un joli garçon.
qui s'appelle Baba Niamé. Le petit Baba Niamé. Alors après les jumeaux, j'ai eu mon tout dernier garçon avec ma femme actuelle, qui s'appelle Chima Douya, très américain à $3. Chima Douya, Chima Kamara. À part ça, Haglitala. On y revient à ma ok, d'accord, Bala, on va la famille là. Bala, il va reconnaître une boîte de production, il y a une boîte de production de Rokoyeta Digital. Nous, boîte une émission, un produit, ou un film, on a tourné, un série, on a fait un projet, et au Konala, dans le domaine du cinéma. Alors, bon, on est est-ce qu'il y a un titre bon à gagner? On a Bala. En fait, on a la formation au théâtre. Parce que les comédiens, ce sont des messagers. Dans le temps, ni femme avait fangana, aka fangaka fari. Kodo be atsela foi dajela. Comédien on le be na mise en scène. Action donc, na so la be ga ninke na kan, na be ga be jamana douma, pour ga ka don. Na so la be ga ninke amai, te ga be jamana douma, wo action ke aka don. Femme do le mbala wo ira la. Comédie kono, mise en scène. On kala ka bare ode. Ni masakela. Ikolosi, il be ga ninke amai, ma la be ga fanga be. Bon, ni mo mi au cinéma nous proposer à on y a blanc ba ka bon foro la ba o kon bi jani na tro film tourner kadi projet ou bambola me fait kada ki wole kana o projet mu do kan vraiment ika indika experience ya absaka te bi siki ka funia rôle yere jouer film do kon nana pour ika anga mali culture to valoriser ka ta fait ina fo fola nga furu sentama o ndu ka chibumina ko la sike film do kon nana wala saka mali culture exportée. Aywa Bala, ni wele la aywa ko akana fo kibe yoro wala de ika Bala mo bila. Non sérieusement, wakati na film mo aussi sigaro de ala inde na ni saraka barake. Je puis ka sigaro ndo so ndo gelen kana fa. Ko ko étage mondial de. Safrula. Non si Zondolo ça me permet kasi akisi wono. Je pense que ni qualité mi aula. Non yene wele ala kan so perpète maintenant. Ni nyama kala kan tumola tuguma na fama yi horon athletic mo memire ni to la wote la wor ba fe wor bana jebi ma ikara masake fe ka mi masala ni masaya fa na jebi ma mais ni kalti ni awla mo kan ke aw mo kan tuba awla adama de ya dawla ni jolman ya ma dese awla mais hakli be o be ko fe o de do mana dawla ni jolman ya so hakli be ka segu ala yere be bamako abali ka ko do ga mo wala ba ko kasa yere na hakli to nyon fe malangulo ya des photos do aywa Bala d'accord bi baro jara ko jugu Bala ni kon fe et essentiel fora voilà donc bana ikon nana nga émission na batu nana émission na ajara ko jugu inala baro kan fe inala nyele ko chama ka ay baro mun ke ay rey family chama soro ko chama na donc ne fe o fana ye fembadi malon ele fana na family soro ko chama na donc tu seras toujours le bienvenu et dans notre cuisine tu seras toujours accueilli comme un prince ou comme un roi. Ame asetini kelim d'accord mais la kere fe yetu mabe OK imana na eru wakati wo il me servir à kalama me baba iga asetini me an mbal ka twaka problème fo itala déjà ni souci ni mususu ani bara soro smuri ko ina bire ni gara bare ko smuni wa we mundo ay smuni tere sumusi sumunu ore ya ta photo ko ere sino ere kumi to ka angle ka nu fili kuma wala to ga amna angle o ta fotani uba for ko smoothie is smoothie it's very good it's very nice. OK donc Bala et comme état me kata je pense que kono ere fara donc kuma la suriana na soro ni dernier mot do bibolo beni remerciement do bibolo kala c'est ali Malioma, ni chikam bibolo ni sika fo ali ika kuma ni chogani na Bala o so ngajani re tere ni jaraye mais mali bafo mali sofo mali donfo anga jamana fanga bi akata de me bandaw de la anaka vice président Assimi Goïta premier ministre Mokhtar Wade le secrétaire général présidentiel Kalilou Doumbia anu va donner à Ismaïl Sako ni ne donna kuluba to ko na fambe mfaka so boya ni karama kono mbufo ni ala yi kanyamo ga di mo mabuya ni komo go nyemo go boya ala be komo go deme ni nyama kala wole
Ka ɲɔgɔnna bonya ba ka ye k'a ka foli kɛ a b'a fɔ k'a bɛ jateminɛw fo ne jatigi bɛɛ fo mais n sigilen bɛ nisɔndiya kɔnɔ a ye miiri jigin mori kamalenw ka morikɛ la jaja ale bɛ fɛn sɔrɔ moriya la a bɛ se ka fɛn di mɔgɔ ma n'o ye bayaya denkɛ soit la bayaya ka miiri jigin mori kamalenw ka morikɛ la n'o ye Usumani Seku Mamadu Hayidara denkɛ Seku Ahmadu Tijani a n'a dɔgɔnin ka miiri jigin morikɛw ka morikɛ la min bɛ nkalon bɔ mɔgɔ kɔrɔ ka tiɲɛ du kɔrɔ n'o ye Korofinakaw ka dibi ye Agibu Hayidara Baba Soso denkɛ n'o ye Agibu Soso denkɛ Baba Soso denkɛ Agibu Hayidara ye ka sɔrɔ ka taama ka don muso masa kɛrɛfɛ k'a fɔ ye k'a kan lajɛ jama kan lajɛ n'o ye Madame Basi Mariam Traoré ka n bolo mana bɔ ka taga Jebu den sɔrɔ 141 Escom Avenue Manhattan a New York n'o ye tuɲɔgɔndonbaw de ye Madame Karim Soumano ka sɔrɔ ka barika da Kurumangɛ Jinjan Berema Safa Berema Koli ka bɛlɛ Fakoli mana sɔn ko min ma a sɔnna Fakoli Karaba man di Mula bɛ sɔn a tɛ Karaba n'o ye Sumayila Dunbiya Sheikh Umaru Dunbiya olu furumuso ɲuman Ca Jabate denba bɛɛ ka ɲi mais Ca Jabate ye denba ɲuman ye Bakɔrɔ Jabate baden muso de ko Lare ka Nata Yara wele Bamakɔ ya Madame Sheikh Umaru Dunbiya ni kɔnkɔ ye bala min na ale de bɛ ne ni kɔnkɔ bɔ ɲɔgɔn na ko n'a ma ka barika da jatigi bɛɛ ye ka taa Umaru Fatuma wele Jɔharamew cɛla kabini y'a dɔn ma tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka miiri jigin le petit piment n'o kama ko Mama Lantabajeri ka miiri jigin a badenkɛ la n'o ye Baroni Gambia Mama ma jan nka jɔyɔrɔ de ka jan ka miiri jigin Musa Jawara denkɛ la n'o ye Aba Jawara ye anw bɛ cɛw de nɔfɛ n'u dɔgɔyara an bɛ taa sɛnɛ kɛ ka miiri jigin Baruba Fofana na ayi n'i y'a ye n'a y'i ɲɛfa n'a kɛwale yɛrɛ la o b'i ɲɛfa ka miiri jigin jɔnni na Jɔharamɛkɛ ni Layidu n'u kama Basiku Gambi Bazɛn Vainqueur a ko Bazɛn bɛ feere sugu la nka e sen t'a la parce que e y'anw ta ye Bazɛn ye e ta ye ka miiri jigin Kɔli la Cɔkari la n'i donna Abidjan n'i y'ale de ye i b'a sɔrɔ jigi ka ɲi ka miiri jigin n yɛrɛ ka jelimuso personnel la n'o ye Lamini Deni Sidiki Deni Cɛmɔgɔ Deni n'o ye Fana ka sɛnɛ Safi Jabate Momo Safi ne ba ne b'i fɛ parce que ni maa kɛra e fɛ i tɛ nimisa mais Safi n b'i fɛ n bɛ Mali jigi bɛɛ fɛ mais Safi n b'i fɛ n bɛ Mali ɲamakala bɛɛ fɛ mais Safi ni funɛ tugura e la a tɛ nimisa dɛ Sango Jabate ka taama ka miiri jigin jɔnni na fɔra ale de ma ko Baru Bɔsi Baru kolontigi bɛ yen nka Baru Bɔsi ye Baru jigi t'a la de a b'a Abidjan n'a bɛ ŋara sɔrɔ a b'a kɛmɛ d'i ma n'i kɔntan a b'a kɛ miliyɔn ye ka miiri jigin Dede Dramé la ne ye monturu ye cɛw tɔgɔ la mais n'a sera miliyɔn 400 ma ne sara n'a ɲɛ ale de b'a siri 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ n ko Dede n ko nin ye mun ye a ko bala nin bɛ diɲɛ na a tɛ lahara ka sɔrɔ ka miiri jigin bamanankɛw fa la awɔ n'o ma ne diya n b'a fɔ n ko cɛw fa a bɛ fɔ ale de ma ko chapeau de paille ayi chapeau kolo ka dɔgɔn a fasa ka dɔgɔn a sogo ka dɔgɔn chapeau yɛrɛ kolo fasa n'i y'a fara ɲɔgɔn kan n'a sogo ko cɛw b'a ta u tɛ sɔn ka maga a la o siran ale de ye siramafɛn ye de 5h à 11h 37 millions dira ŋaraw de ma nka a y'a di ɲamakala ni hɔrɔn t'a la bɛɛ y'i ta minɛ bɛɛ man kan ka Bala Kamara hakili jigin so in na muso Maramba la n'o ye Tigida Sanpi ale kunna joona a sɔnna baara ma joona wa baara ɲɛna ka miiri jigin Yasɛki la i y'ale to don i ka salon kɔnɔ don bɛɛ nka don na n'i ye Bala ye i bɛ to ka ji ta ka bɔ ne ɲɛ na ka miiri jigin jɔnni na Madame Tcherno n'o ye ne ka Ana Jalo ye ka ne Bala Kamara miiri jigin jɔnni na bamananmuso min tɛ nkalon tigɛ n'o ye Labiya Kulubali ye Mamadu Sebala Mini Denbo Sarata Baden ni Rokia Baden hey n'i ko ŋara ka kuma a bɛ miiri de ɲanama bɛ dugu o dugu la a b'u tɔmɔ parce que n'i ye jamana jalen ye ɲanama don parce que ni so fara jamana mɔgɔ ta kɔnɔ ta maa ɲini ma ko bɛ bɛɛ la ka miiri jigin Kuje la n'o ye Kuredi Sɔra ye Kudeji ne y'a ye don min na a y'a sɔrɔ Jaba sɔrɔ nɔfɛ a don lafiyara ka Musa y'a nɔfɛ a don lafiyara u ti konin kɛ fo koba kuma dɔw la u ti sɔn ko kɛ ma yɛrɛ parce que kolankolon kɛli man d'u ka Bala Kamara miiri jigin jɔnni na ne sigilen bɛ n bɛ ka taasi n ko jigi bɛ min fɛn kelen de ko ne ma Bala na ne b'i fɛ maa ban i la n b'i fɛ maa ma ban i la ne b'i fɛ a tɔgɔ ye jɔnni n'i donna Philadelphie ani New York ma jan heure 3 i b'a boli i bɛ taa Goba Michel sɔrɔ yen Fana Jara cɛ don ne ko samara ka di ne ye Louboutin ka di Bala ye Gucci ka di ne ye Louis Vuitton ka di ne ye marque misɛnninw quoi il faut marque baw marque misɛnnin a y'i miiri a ko Bala ko ninnu bɛ sɔrɔ nka wari ka ca nka e n'a ka bɛ valise kɛ 3 4 a b'a di ne ma ne ye cɛw ye u bɛ fini don mais ne ka fini don kamalen wɛrɛ ka fini don en kosa ka sɛbɛn Salvador Ferragamo Ferragamo n bɛ taa n bɛ don Bamakɔ yan nɔ a ye miiri jigin jɔnni na Dawuda Yara Doniba ta ayi a ko Bala ko ne ye fa de ɲini k'a sɔrɔ ka barika ɲini k'a sɔrɔ min bɛ ne kunna nafolo n'o banna barika tɛ ban parce que n'i ma kɛ dangaden ye n'i fa to de kɔrɔ e ma kɛ dangaden ye n'a to n'i la i tɛ kɛ dangaden ye Ala sɔnna k'a mɔgɔw dilan
ale ti ko nin kɛ fo koba ka ne miiri jigi tamba la nafama ka miiri jigi joni la zu and life b'a fɔ ma ko Abu Kulubali ale ma ɲi dɛ Zoo Life wa Zoo Life ale de ye jigi ta ne bala kamara Mamɛdi Jaabi an donna don min na Ameriki ka sɔrɔ New York a ye zodo ta États-Unis a don a bɛnna 10 millions ma ni maa ma ye dumuni kɛ ni ye malien c'est gratuit ko malien ka ɲamakalaw nana Mamɛdi Jaabi bala kamara ne tɛ ɲina a n'a badenkɛ Dedo Simaga ne yɛrɛ badenkɛ unu badenkɛ Belko hey n'a ko n ka kuma a bɛ miiri jigi cam sɛbɛ la Orange Money bɛ ci maa ma mais n'a kɛra million ye i bɛ sara n bɛ taa Seydou na tun bɛ wele waritigi fonisere mala nan tun bɛ fani ya Gindo cɛ ka taa Gogo Gindo wele jama ji ka segin tugun ka barika da aw yɛrɛ diɲɛ ko o ko kun de b'a la k'a ka ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye Madame Fane n'a bɛ États-Unis a ye n wele a diyara n ye ale ka weleli ka di ka segin ka Yaya fo ka n tɔgɔma fo ka aw yɛrɛ fo di ka fo musoya ka di mais jogo de b'a dafa bato a to bala k'i fo minnu bɛ ka image garder k'a bɛn an ma ni an ye cogo bɛ ɲa n'an kumakan bɛ bɛn nin bɛɛ ye kɔnɔnajɛya baara kɛ Mali de kosɔn danbe kama Ala ka na n'aw to nkalon na nkalon de bɛ koba tiɲɛ ka segin ka ɲamakalaya bɛ fo ka dugutigilakaw fo ka Mali laadatigiw fo ka an karamɔgɔw fo ko bɛɛ ka yafa Bala ma ne tɛ se dɛ ni ne bɛ se n tɛ se yan nɔ parce que jɔn tɛ se Ala de bɛ se mais e ni ne mana fara ɲɔgɔn kan an bɛ se c'est pourquoi je m'avais tout simplement vous dire ce mot qu'on dit merci, car vous le méritez. Et sachez bien que le mot merci, c'est le mot le plus proche à la bouche, mais on ne le dit jamais pour rien. Et s'il sait, merci à vous. Star Chef remercie ses partenaires